পঞ্চকের 5টা অক্ষরকে ভাবার্থ থেকে বুঝে বের করো। গিলে দে তালমা রসবতী লো রখিছু যৌবন সন্তি রসবতী গমাই রখিছু যৌবন সন্তি সন্তি রখিছিলা ধন পিটাই মনে বিকুঞ্চি সন্তি রখিছিলা ধন পিটাই মনে বিকুঞ্চি রসবতী গমাই রখিছু যৌবন সন্তি রসবতী গমাই রখিছু যৌবন সন্তি আগো স্বর্ণ চম্পা গুতি দিলি গো মাই গো শ্রীমতী আসিবে বলি শোন গো শ্রীমতী আসিবে বলি তুমি আসব বলি গো মাই দিন বেলা স্বপ্ন দেখু তো কালি স্বর্ণ চম্পার আগো সরিগলা সেই ভাব তুমতে দেলু মুরুচি রসবতী গমাই রখি যুজুন শান্তি রসবতী গমাই রখি যুজুন শান্তি মাই গো রগলা সগলা আসিগলা আগো পত্নী জগু সিনাপতি গো মাই গো পর কলু রসবতী মাই গো পর কলু রসবতী খালি একলা একলা চাকুল চাকুল করুছ মাই কম সে কম ছোট ভঞ্জা গোটে আইলে বলি করি ঘরকে টিকে নেইছি আগো পত্নী জগু সিনাপতি গো মাই গো পর কলু রসবতী মাই গো পর কলু রসবতী আগো পছন্দ জানিবু এଠି পড়িব কেউ বিপতি রসবতী গো মাই রসবতী গো ধন রখি রখি রখিছু যৌবন সঞ্চি तुमसे अच्छा कौन है कौन पाले पत्नी जोगो सिन्हापति गो माई मुई सेही राम मुई सेही श्याम मुई सेही कृष्ण गो गो आमर ओडिया भाषा में पते जहार पति नहीं तार गति नहीं पति नहीं जा स्त्री नहीं तार स्त्री नहीं हे तो बड़ कथा एबे आसी गला गो माई चो চক্ষের আগো চরু অন্ন রুমু জাত গো মাই গো চক্র ঘুরুচি সংগাত আগো চক্র ঘুরুচি সংগাত চরু অন্ন জাত হ্যাঁ ত্রেতয়া যুগে মুই রাম অবতারে চরু অন্নর জাত হইছি তুমি জর্সি ছুয়া নাই যেତେବେଳେ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର ଘରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନଟେ ଜନ୍ମ ନେଇ ହୋଇଥାଏ ତ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଋଷି ନିଜ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଚରୁ ଅନ୍ନ ବନେଇକରି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ଗୋ ମାଇଁ ଆଗ ଚରୁ ଅନ୍ନ ଜାତ ଚକ୍ର ଘୁରୁଚି ସଂଗାତ ଚକ୍ରରେ ଚକ୍ର ଘୁରୁଚି ପୁରାଣରେ ରହିଅଛି ରସବତୀ ଗୋ ମାଇଁ ରସବତୀ ଗୋ ଧନ ରଖିଛୁ ଯୌବନ ସଞ୍ଚି
ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା ନାମରେ ରାଧାଙ୍କର କଳାରେ 40 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରି ଆହା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ ଯେ ଆମର ନାରୀ ଜାତି ତ ସିନ୍ଦୁର ବ୍ୟବହାର କରସୁଁ ଗାଧି ଗଲା ସମୟରେ ସାଗୁନ ତୋର ମାଟିରେ ଲିଭି ଯାଇଛି ଯେ ସେଟା ଆମେ ବିଧବା ହେସୁ କି ସାଧବା ଥିସୁରେ ସେ କଥା ବୁଝିକରି କହ ବୋଲିକରି ପଚାରିଛନ୍ ସେ ମାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯାଇ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ ରସ ପଞ୍ଚ ବି ଗଲା ଆସିଗଲା ପରେ କାଣା ଆଗ କହନ୍ତି କଲା କହ୍ନାଇ ରସ ପଞ୍ଚକ ବୁଝାଇ ରସ ପଞ୍ଚକ ବୁଝାଇ ରାଧିକା ହଇଲେ ଭାଇ ଚିନ୍ତା ଆଉ ନାହିଁ କିଛି ରସବତୀ ଗো ରସବତୀ ରମାଇ ରଖି ମନ ସୁନ୍ତି हुआ दिल बले हैं क्या हुआ दिल बले हैं हम तेरे 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 चैन वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं तोरो झुलना डोली रे मोते झुलाना ছোট বয়া ছোট বয়া तोरो झुलना डोली रे मोते झुलाना मोर फुलारिया কথা কই ভুলানা তোর ঝুলনা দলি রে মতে ঝুলানা তোর ঝুলনা দলি রে মতে ঝুলানা ବାବୁ ମାଇ ଗୋ ଏବେ ମା ମାନଙ୍କର ସିନ୍ଦୁରର କଥା ଟିକେ କହିଦିଅ ए मुंडले न कहबो ए सिंदूर क्या कह जने हला की कुल क्या कह जने हला लाल कह जला केनु जन्म ହେଲା କେନ୍ତା କରି ଲାଲ ହେଲା କେତେ ଜାଗାରେ ଲଗାବାର କଥା କେନ୍ ସମୟକେ ଲଗାବାର କଥା তোমার মহিলা মনে মহিলা কে গো? মহিলা মা মানে মহিলা পরে আমি মহিলা মালা কি মহিলা ওহ গো সিন্দুর জনময় আরে জলদি করি কহ কথা না দিবার দে আমর হে আহা মোর কলা বদন আহা 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 কি মোর মথার সিন্দুর বহুত শুন গো কলা কানু কলা বদন ওহো হে মোর মথার সিন্দুর বহুত শুন গো কলা কানু কলা বদন আকো আবির জড়িত জাত গো বাবু সিন্দুর বলি যেতেবেলে পানি পবন কীট পতঙ্গ জীব পরম পৃথিবীরে কেহি নথিলে ওহো এই সময় ধরা পৃষ্ঠরে আদিমাতা জন্ম হেলে জন্ম হেলে আদিমাতা জন্ম হিতু রজবতী হেলে ତାଙ୍କ ରଜଟା ବସୁଧାରେ ପଡିକରି ଶୁଖିଗଲା ଆଉ ଆଦିମାତାଙ୍କର ରଜରୁ ହିଁ ସିନ୍ଦୁରଟା ଜାତ ଜନ୍ମ ହେଲା মজল সিন্দুর জমালা লাল হলা এ মা বিবাহিতা মা মা মাথা মানে ମା ମାନେ কেতে জাগানে লগাবার কথা কেতি কেন লগাবো সময়কে লগাবাটা কেতি লগাবো কেনতা করে লগাবো কেন সময় লগাবো কাটি করতে লগাবো নিকাটি করতে লগাবো মতে করতে ପିଲା ଦେଶର କଥା ଜାଣିଛନ୍ এ মা जहाँ के गुणे बेले 5-4 गुणे जीती दिले 5 काम कर पारबा ଆଜିକାଲି ମା ମାନେ କିନକେ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାଟିସ୍ ଖାଡିରେ ସିନ୍ଦୁର ପାଇ ମାତିସ୍ ଖାଡିରେ ଲଗାସନ୍ ଗো ବାରୁଣ ଖୁଟିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉ ବାରୁଣ ଖୁଟି ଦିବି କିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ ଆଉ ଏନ୍ତା କି ହେସନ୍ ଗୋଲ ହେବା ବୋଲି ହଏ ए ममर कोने तो बीड़ी माची କିସନ୍ नहीं पीवा के बीड़ी ने गोल माची ने लमा କାଣା ଲମ୍ବା सिंदूर रे बेड़ी ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କବି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଇ ଆମର 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ହଉଛି ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ନକୁଳ ଇ କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁରେ ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରବାର କଥା ବିବାହିତା ନାରୀ ମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରବାର ଆଗରୁ ମୁଁ ତମକୁ 5-6ଟା ନିୟମ ବତେଇ ଦଉଛି ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବ ଦିଗକେ ଚାହିଁକରି ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରବାର କଥା କରବାର କଥା 2 ନମ୍ବରରେ ସିନ୍ଦୁର କାହାଠାରୁ ଉଧାରି ଆଣବାର କଥା ନାହିଁ ନାଇଁ ସେ 3 ନମ୍ବରରେ ମା ମାନେ
সিন্দুর ধারণ করবার সময় ধ্যান দেবে যদি গাধি করে আমি আসমা বালটা যদি কচা থিবা সেই সময় সিন্দুরকে ধারণ করবার ए নাই बाजे गोटे कथा पूछा হুম बिहा बर्तन घर जीवार अच्छे इमरजेंसी काम ऑफिस पत्र जीवार সেটা অশুভ লক্ষণ है ताले मोर कन्या के गरम मछली बना 4 नंबर एगो पिला जेतेबेले हम आईना देखी कर सिंदूर धारण करसु कौन पुरुष पिला पजाड़े थिला समय सिंदूर धारण करबाटा नहीं एमा हमर घरे मुई कलशनी करबा सब जीरो सब मने लोके थाके लोग क्या बोलते तमर घर हो और बोल लगा खाली दिसते বুয়ার বল मार्बल तो ए मोहका दे सिंदूर दिया बा मोहका दे फिर सुनीता बोला आज वाला फोटो होते तो नहीं 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 कौन पुरुष पिला सामने थिला समय सिंदूर धारण करबाटा আর नहीं 5 নম্বর রে 5 नंबर रे जेतेबेले आमे कलिजुगर फैशन जमाना हो गला यहाँ হ্যাঁ হ্যাঁ माँ माने एंता सिंदूर दउछन एंता बेले भी कटिंग मु जेंता देइछन इरा इरा मु खाली केवल देखावा पई देइछ ও দেখাবার किंतु লাগি मु तो गुटे पुरुष पिला আজ পুଅ পিলা হি ଯିବ हाँ तो एंता मोर एंता नहीं देई करी निजर स्वामी पई मांग रे जिते लंबा सिंदूर माँ माने धारण करबे सेते स्वामी रो मंगल है ई हमर बाबू लोग के बुढ़ावा बुढ़ी टिके दी पड़े असी टका है ना सिंदूर डबा 3 दिन जदी फुकी दवा बेले परिवार से चला सुबह सिंदूर तो 5टा जगह सिंदूर धारण करा जायसी सर्वप्रथम मांग रे जिनटा हमें माँ माने भरसु বর্ষ सेटा कहसन पति পতি सुपर पैक ए हे पति निजर स्वामी के पति कहसन को 2 नंबर मथारे देसन सेटा कहसन सती সতী 3 नंबर भगवान के पूजा अर्चना करि सरला परे भक्ति मन रे गलारे लगासन লগাসন सेटा कहसन भक्ति ভক্তি 3 नंबर रे 4 नंबर रे जेतेबेले चतुर्थ बयस हमको ही जिबा गुरुଙ୍କ ठाରୁ କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଲା ପରେ କର୍ଣ୍ଣରେ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଦେସନ୍ ସେଟା कहसन दीक्षा বিখ্যাতি ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖାରେ ଦେସନ୍ ସେଟା कहसन ଶଙ୍ଖାବତୀ সংখ্যাবতী ସ୍ୱାମୀର मोर स्वामी जेन आड़े गले भी प्रभु घंटा खड़ी के रखी था बोलिकर शंखारे दसन सेटा कहसन शंखावती সংখ্যাবতী ए बाजी मुझे बना मैं मुख्य कथा हमर माँ माने पचरेछन इटा तो सिंदूर देवार कथा দেবার কথা बोला बेले चिंता करबा কথা है কথা गाधी गले तो हमें सागुन तरफ मखला समय रे देख अर्चना देख সিন্দুর কে লিবে দিয়া হচ্ছে बोले दुई ही बेले सेटा हमें विधवा ही जे सुखी साधा বিধবা হ্যাঁ হ্যাঁ प्रकृति गाधी गला बेले गुटे नियम पालन करिकर गाधी जीवार कथा কেনতা ভাবরে इटा जेनता खेई हाथर कनिष्ठ आंगुल इटा देवरी हाथर कनिष्ठ आंगुल इटा ইটা ई देवरी आंगुठीर कनिष्ठ आंगुल रे माँ माने सिंदूर के टिके एंता पुछी करी देवरी गोड़ लेडी रे पुछी करी आमे जदी गाधी जिमा बोले सेटा लिभि गले भी सेटा विधवा नहीं সাধবা স্ত্রী आ ई कर्म नहीं कले आ सिंदूर लिभि जाइछिले सेटा विधवा संग বিধবা समान সঙ্গে সমান तो गाधी जीवार आगर ई नियम के हमें पालन करबा के पड़े इमा एही परिधान जन हो सते सिंदूर रटे विधान আগে হি পরিধান जन हो सते सिंदूर रटे विधान जहाँ जानी तिनी कहिली बुझाई जहाँ जानी तिनी कहिली बुझाई सते सुनु चंद भाग जन गो मोर मोहन सुनु आपको कहूँ ते सिंदूर जान मगो मोर मोहन सुनु ए दिले खाई चलो टीका कोने अकेला घुसे मनोबो जोगियानो ए नहीं मुझे आके आके मनोबो जाय पछते मोट को मार दूता ए बेटी है की घटा है रे ए ओ पुलिस पर टीका करे आहा सुनी राधिका हो रे बंगुनो আহা মদন আরতে নন্দনন্দন রাজা কবাট কুমাইলে হেলাতে পিছিলা অগড়া খঞ্জা সহিতে শ্যাম ভিতরকু বলে আহা উঠরাই বলি বেনি বুঝ তুলি নারায়ণ নারায়ণ
যাই পলক পরে বসিলে নারায়ণ बोलो श्री श्री राधा कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु की, जय। पार्वती की, जय।